जाजपुर जिला खड़ियंग हाईस्कूल पड़िया तारिणी पीठठारे श्री श्री गोपीनाथ जीव मिलन उत्सव अनुष्ठित होइछे। ଏହି ମିଳନ କମିଟିର ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବରୀ, ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ। ଏହି ମିଳନ ଉତ୍ସବକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଜୀବନାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀନିବାସ ସାହାଣୀ। ଏହି ମିଳନ ଉତ୍ସବକୁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, କୀର୍ତ୍ତନ, ବାଜା ବାଣ ଦ୍ୱାରା ମିଳନ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ। प्रतिवर्ष गोपीनाथ जीवर उत्सव मिलन उत्सव अनुष्ठित होवर्ष भी 7 विमान को आम निमंत्रित करूँ। जेहेतु 5 विमान आसिले आउ 2 विमान कौन कारण आसपारे ना, 5 विमान बर्तमान आम सहित उपस्थित अच्छा। आम विमान 6 विमान। जाजपुर नरहरि बिहारी रिपोर्ट।